Thank you, Lord. Yes. Yes. Maya bukas na eh. Oh. Ilang oras na lang. Ilang oras na lang. Oh, ayan na. Ano pala ito? Advance celebration pala to. Uy, yung tali! Ay, Yung tali! Ay, oh, nagreklamo yung duck. Ampot. Kainan na! Oh, Kainan slice na, the kainan na. cake. Ano tali to? Ano yan? Chocolate? Chocolate natin. Ananay. Bo, may ice cream Sana pa. si Tits. Sorry ka rito. Halika na, Tits. Kain na tayo. Lali. Ha, halika na. Iba naman to birthday ni Sister Niday. Ha? Yan na, sabay-sabay na tayo. Tama ba? Walang problema. Halika na. Chocolate flavor. Sarap ba yung timplahan ni Ruby? Ducks at saka star. Ha? Ha? Makate, baka hindi fresh yung bangus. Makati daw. Makati. Saka matigas pati. Ano, yung papaprito, puro nila hindi masarap. Oh. Diba, magpaprito. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you. Love you. Hindi mo lang nakapag-wish ni Sis Nida. Wish. Naka-wish na. Ah, happy birthday to you. Happy birthday. Thank you. Ice cream pa, oh. Hindi ka nag-regret. Hindi ka kumanta dito. Miss Lucy, tara. Halika dito. Ay, doon na. Binigyan ko na siya.